नमस्कार स्वामी भक्त हो. मी डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी. माझ्या आवाजात तुम्ही आजवर अनेक स्तोत्र, श्लोक, गाणी आणि संक्षिप्त गुरुचरित्राच्या अध्यायांचं श्रवण केलं आहे. प्रत्येक वेळी तुमच्या प्रतिसादाने मला अधिक आध्यात्मिक सेवा करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे आणि तुमची ही साथ माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आज मी तुमच्यासाठी आणखी एक प्रभावी कवच सादर करणार आहे, जे आहे शाबरी कवच. हे कवच शक्तिशाली मंतकांचा संग्रह आहे, जे आपल्या जीवनातील अडथळे, संकट आणि वाईट शक्तींवर विजय मिळवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जाते. शाबरी कवचाचे नियमित पठण केल्याने किंवा श्रवण केल्याने मनःशांती, आत्मविश्वास आणि ईश्वराची कृपा प्राप्त होते. या भक्ती रसात बुडून शाबरी कवचाचं श्रवण करूया आणि या पवित्र मंतकांचा लाभ घेऊया. ईश्वराचा आशीर्वाद तुमच्या सर्वांवर सदैव असो. चला तर मग या भक्ती रसात बुडून शाबरी कवचाचं श्रवण करूया आणि या पवित्र मंतकांचा लाभ घेऊया. ईश्वराचा आशीर्वाद तुमच्या सर्वांवर सदैव असो. चला तर मग सुरू करूया. शाबरी कवचम. अथ ध्यानम. ओम नमो भगवते श्री वीरभद्राय. विरूपाक्षीलं निकुंभिनी षोडशी अपचारिणी वरुथिनी मांसचर्विणी चेम 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 चामलराये धनं धनं कंप कंप आवेशय त्रिलोकवर्ती लोकदाये सहस्रकोटी देवानां आकर्षय आकर्षय नवकोटी गंधर्वानां आकर्षय आकर्षय हंसः हंसः सर्वरक्ष मां रक्ष भूतेभ्यो रक्ष ग्रहेभ्यो रक्ष पिशाचेभ्यः रक्ष शाकिनीतो रक्ष डाकिनीतो रक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्याक्षरिष्टेभ्यो रक्ष रक्ष महाशक्ते रक्ष कवचशक्तिं रक्ष रक्ष ओजंवाल गुरुवाल. ओम प्रसह हनुमंत रक्ष. श्रीमन्नाथ गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरव सिद्धाढ्यं बटुकत्रयं पदयुगं द्युतिक्रमं मण्डलं वैराटाष्टचतुष्टं च नवकं वैरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसंहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं. जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम. अथ प्रार्थना. ओम राम ह्रीं ह्रूं क्षां क्षीं क्षुं कृष्णक्षेत्रपालाय नमः. आगच्छ आगच्छ बली सर्वग्रहशमन मम कार्यं कुरु कुरु स्वाहा. ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं चक्रेश्वरी शंखचक्र गदा पद्मधारिणी मम वांछित सिद्धिं वशकारिणी साक्षात् सूक्ष्मस्वरूपिणी यन्मं वशगा. ओम सुरातुरा भवेयुः स्वाहा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. अरुणकिरणजालैः रञ्जिता सावकाशा करधृतजपमाला विणिका पुस्तहस्ता इतरकरकराढ्या फुल्लकल्हारहस्ता निवसतु रुधिबाला नित्यकल्याणशीला. अथ शाबरी कवच जपे विनियोगः. श्री अथ शाबरी कवच पाठ प्रारंभः. ओम सर्वविघ्ननाशाय सर्वारिष्टनिवारणाय सर्वसौख्यप्रदाय बालानां बुद्धिप्रदाय नानाप्रकारकधनवाहन भूमिप्रदाय मनोवांछितफलप्रदाय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा. ओम गुरवे नमः.
ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ बलभद्राय नमः। ॐ श्रीरामाय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ बद्रीनारायणाय नमः। ॐ दुर्गादैव्यै नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ चन्द्राय नमः। ॐ भौमाय नमः। ॐ बुधाय नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ भृगवे नमः। ॐ शनेश्वराय नमः। ॐ राहवे नमः। ॐ पुच्छनायकाय नमः। ॐ नवग्रह रक्षां कुरु नमः। ॐ मन्ये वरं हरिहराय एव दृष्ट्वा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। कश्चिन्मननो हरति नाथ भवानतो हि। ॐ नमः श्रीमन्बलभद्र जय विजय अपराजित। भद्रं भद्रं कुरु स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वविघ्नशान्ति कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं बटुकभैरवाय आपद उद्धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टं विनाशय नानाप्रकारभोगप्रदाय मम सर्वारिष्टं हन पच कच राजद्वारे जयं कुरु व्यवहारे लाभं वर्धय रणे शत्रुं विनाशय सर्वबाधा निवारय सर्वसिद्धं कुरु पूर्ण आयुः कुरु हुं फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय। श्रीपुरुषोत्तमाय रक्ष युष्मदधिनं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्ण पच विश्वमूर्ते अरीन हन एकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय चतुरधिकान् वातान् 18 क्षयरोगान् 18 कुष्ठान् हन सर्वदोषाय भञ्जय तत्सर्वं नाशय शोषय आकर्षय मम शत्रुं मारय उच्चाट्य विद्वेषय स्तम्भय निवारय विघ्नान् हन दह पच मथ विध्वंसय विद्रावय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छा चक्रेण हन परविद्या नाशय चतुरशीतिचेटकान् विस्फोटय नाशय वातशूलाभिहतदृष्टिन सर्पसिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान् परे बाह्यांतरा दिभुव्यन्तरिक्षगान् अन्यानपि कांश्चित् देशकालस्थान् सर्वान् हन विषमेघ नदी पर्वतादीन् अष्टव्याधीन् सर्वस्थानानि रात्रिदिनपथग चोरान् वशमानय सर्व उपद्रवान् नाशय परसैन्यं विदारय परचक्रं निवारय दह रक्षां कुरु। ॐ नमो भगवते ॐ नमो नारायणाय हुं फट् स्वाहा
ठहा ठहा ओम ह्रां ह्रीं हृदये स्वदेवता। ओम फट् स्वाहा ठहा ठहा ओम ह्रां ह्रीं हृदयस्थानी। आत्मरूप देवता स्थिर राहो एषा विद्या महानान्मी पुरा दत्ता शतक्रतुः। असुरान् हन्तुं हत्वा तान् सर्वाश्च बलिदानवान्। यः पुमान् पठते नित्यं वैष्णवीन् नियत आत्मवान्। तस्य सर्वान् हिंसन्ति यस्य दृष्टिगतं विषम्। अन्यदृष्टिविषं चैव न देयं संक्रमे ध्रुवं। संग्रामे धारये दङ्गे उत्पातशमनी स्वयं। सौभाग्यं जायते तस्य परमं नात्र संशयः। हुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते। किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्यसम्पदः लभते नात्र सन्देहो नान्यथा गदितं भवेत्। गृहीतो यदि वा यज्ञं बालानां विविधैरपि शीतं चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत्। नान्यथा श्रूयते विद्यां यः पठेत् कथितां मया। भुर्जपत्रे लिखेद्यन्त्रं गोरोचनमयेन यच। इमां विद्यां शिरोबन्धात् सर्वरक्षां करोतु मे। पुरुषस्य अथवा नार्या हस्ते बद्ध्वा विचक्षणः। विद्रवन्ति प्रणश्यन्ति धर्मष्टिष्ठति नित्यशः। सर्वशत्रुभयं याति शीघ्रं ते च पलायिताः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं भुवनेश्वर्ये श्री ॐ भैरवाय नमो नमः। अथ श्रीमातङ्गी भेदा द्वाविंशाक्षरो मन्त्रः स मुख्यायां स्वाहातो वा। हरिः ॐ उच्छिष्टदैवै नमः। डाकिनी सुमुखी देवे महापिशाचिनी। ॐ ऐं ह्रीं ठाः ठः द्वाविंशत् ॐ चक्रीधरायाः। अहं रक्षां कुरु कुरु सर्वबाधा हरिणी देव्यै नमो नमः। सर्वप्रकारबाधाशमनम् अरिष्टनिवारणं कुरु कुरु। फट् श्री ॐ कुब्जिका दैव्ये ह्रीं ठः स्वहा। शीघ्रम् अरिष्टनिवारण कुरु कुरु। देवी शाबरी क्रीं ठः स्वहा। शारीरिकभेदाहं मायाभेदय पूर्ण आयुः कुरु। हेमवती मूलरक्षां कुरु। चामुण्डायै दैव्यै नमः। शीघ्रं विघ्ननिवारणं सर्ववायुकफपित्तरक्षां कुरु। भूतप्रेतपिशाचान् घातय जादूटोणाशमनं कुरु। सती सरस्वत्यै चण्डिका दैवे नमः। गल विस्फोटकान् विक्षशमनं कुरु। महाज्वरक्षयं कुरु स्वाहा। सर्वसामग्रीं भोगसत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु। क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय। दिवसे दिवसे दुःखहरणं मङ्गलकरणं कार्यासिद्धिं कुरु कुरु। हरि ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। हरि ॐ भूर्भुवः स्वः। चन्द्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी दैवे नमः। आकाशनिवासिनी सर्वारिष्टशमनं कुरु स्वाहा। आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशोबलं। नाभिमात्रजले स्थित्वा सहस्रपरिसंख्यया जपेत् कवचम् इदं नित्यं वाचां सिद्धिर्भवेत् ततः। अनेन विधिना भक्त्या कवचसिद्धिश्च जायते। शतम् आवर्तयद्युस्तु मुच्यते नात्र संशयः। सर्वव्याधिभयस्थाने मनसास्य चिन्तनं। राजानो वशतां यान्ति सर्वकामार्थसिद्धये। अनेन यथाशक्तिपाठेन शाबरी देवी प्रियताम्। शुभं भवतु। श्री सद्गुरुचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो सिद्धनवकम् अंगुष्ठाय नमः। मुखाय नमो नमः।
शिरं ब्रह्म धुंदुकारः शिरसे ब्रह्म तनं 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 नमो नमः. आपण सगळे स्वामी भक्त या चॅनेलवर तुम्ही आला आहात आणि तुमचं येणं आमच्यासाठी खूप आनंददायक असतं. धन्यवाद स्वामी भक्तांनो. जर आपल्याला हे पठण आवडलं असेल तर कृपया लाईक करा, आपल्या प्रियजनांसोबत शेअर करा आणि नवीन भक्तिमय आणि आध्यात्मिक सामग्रीसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. त्यासोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन व्हिडिओज येताच त्यांची सूचना तुम्हाला लगेच मिळेल आणि तुम्ही ते पाहू शकाल आणि ऐकू शकाल. कारण आपल्या पाठिंब्यामुळेच आम्ही या भक्तिरसाच्या प्रवासात नवीन ऊर्जा घेऊन येऊ शकतो. स्वामी समर्थांच्या कृपा आशीर्वादाने आपण सर्वजण सुख समृद्धीने नांदू. जय श्री स्वामी समर्थ.